furniture, we can use the apartment in different ways. During the day, we can open up the panels connecting the kitchen and the living room or dining room, and during the night we can open up completely the other panels and have access to the bedroom. Instead of using traditional handles, we decided to put hand holes in the cabinets. The holes in the panels also allow the light passing through the panels and going to the bedroom, in order also to leave the air passing through. With the living room, we created a custom designed sofa that it can be used as a second bed for the apartment and is integrated in the furniture of the kitchen. We make sure there's plenty of storage in the living room. We also included a wardrobe next to the entrance area. We use a grey color for the apartment, and getting to the sleeping area, the grey becomes a little bit darker to give coziness to the alcove. By elevating the bed at 1.4 meters above the floor, we created more wardrobe under the bed. In order to access the elevated bed, we can use a staircase that is hiding into the wardrobe and it slides out. We also created a round window that allows the natural light getting into the bathroom, and also by turning on the lights in the bathroom during the night, we can have a smooth ambient light in the bedroom. Being Italian, kitchen is part of our daily routine and is very important to us. So even in a small apartment, for us it's important to have a proper kitchen, very functional. There is a gas cooktop, a large fridge, an oven, and plenty of pantry. There is a hole in the kitchen bench to put fresh herbs that is very useful for Italian cooking. We also created wooden shelves below the windows in order to have a small space to have coffee or read a book in the natural light. The dining area is a flexible space. It can be used as an extension of the kitchen, or simply by closing the panels that can be separated when someone is cooking and another person can work or read the book. The client decided to keep the bathroom as it was, and we just added a new corridor in order to create more storage inside. To create a simple and elegant space, we just use concrete light gray tiles on the floor, and in order to create more warmth to the apartment, we created a lot of storages and panels in natural timber, and we think that reusing all these traditional buildings, it can be a possibility to preserve the story of the city and our tradition, and in the meantime it can be sustainable. In apartments, units and tiny homes, we've seen clever design working to shape the future of our cities. Designing a small space, financially it's more sustainable as well. We're able to invest then into the finer details of the craft that we're building. Bigger is not better in a small space. Not only is it better for the environment, but it's also better for human interaction and your interaction with the outdoors. Every space can offer generous living conditions on a small footprint. Tactile, no space. Collectors are an interesting bunch. They collect many things for different reasons.
Some collect for beauty, others for social prestige. Some because of childhood nostalgia. Some are even able to turn a passion into a thriving business. Others will give their last dime to own a piece that speaks to them. The so-called collector's disease comes in various shapes and sizes, sometimes positive and other times not. Some collect the usual, like stamps, coins, or books. Others collect photos, rare objects, or things that no one wants. But they all have one thing in common. They're all willing to spend a lot of time, money, and effort in that drive to collect. They are the collectors. Assalamualaikum. Nama saya Syafi. Teman Auda pada setiap masa. Zaman ini adalah zaman media sosial. Kita menggunakan media sosial melalui komputer dan telefon pintar. Kita berhubung, memberitahu status atau memonitor terkini kepada rakan-rakan semasa makan, kerja, belajar, sebelum tidur dan bangun tidur. Auda boleh mempelajari sesuatu yang baru setiap masa. Tempat yang tidak pernah Auda lewati. Auda boleh mengungsi kegembiraan, berbeli, menonton video, dan menyiapkan kerja sekolah dengan kawan-kawan di rumah masing-masing. Gunakanlah media sosial dengan pintar, selamat, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Zana dalam rancangan terbaru Rancangan Inspirasi Akustik. Sebuah rancangan yang mengajak kita untuk mengingat kembali tentang kisah suka duka, cabaran dan juga ujian dalam hidup yang meningkatkan lagi semangat kita untuk terus menjalani kehidupan. Jadi dalam rancangan ini kita akan dipersembahkan dengan lagu-lagu versi akustik bertemakan keagamaan, dan seterusnya kita akan dengarkan kisah-kisah inspirasi yang akan dikongsikan oleh tetamu undangan kita dalam segmen Tetamu Inspirasi. Fikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah ia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Amanah ini adalah penting dalam Islam. Bahkan amanah itu juga dapat menunjukkan salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh para rasul. Amanah ini sudah tidak dipandang lagi, tidak diberikan perhatian. Sesiapa yang sabar, maka insyaAllah Allah akan berikan perintah gembira. Jadi Allah janjinya benar. Kata-kata Allah itu hak, benar, tepat. Maka jangan pernah kita merasa putus asa dengan rahmat Allah SWT. Majlis Sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara bagi tahun 1446 Hijrah akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pada 27 Rejab 1446 Hijrah bersamaan 27 Januari 2025 Masihi. Majlis tersebut akan disiarkan secara langsung pada pukul 9.50 pagi di saluran TV, RTV Perdana dan Sukma Indra dan rangkaian radio Nasional FM, Pilihan FM dan Nur Islam FM serta dalam talian melalui RTV Go. Majlis ini dikendalikan bersama Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan dan Syarikat Takaful Brunei Darussalam.
Tema sambutan tahun ini, Sembahyang Mencerdaskan Minda. That worry's out of the way. So that just makes room for the next worry. And so my level of anxiety is maintained by, shoveling the next one in. Though we did invent the swim ring to avoid drowning, the parachute so as not to crash, and even though we know it's much more likely to fall off a ladder, we're more afraid of being struck by lightning. Why does this feeling have such a grip on us? And wouldn't it be much better if fear didn't exist at all? Doa memohon akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Maksudnya, ya Allah, Engkau telah mencantikkan kejadianku, maka elokkanlah pada akhlakku. Ya Pak, tunggu. Ada situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ada batas sudah tuan melihat Bersama saya bertemu nenek. Mas Osman dalam Buku Dunia hari ini. Alah, mau ya. Usaha China dalam mengubah ekonomi yang lebih hijau dipuji ketika dunia bergelut dengan pemulihan ekonomi. Patah sudah. Sekatan di Syria memastikan pembaik pulihan khidmatan infrastruktur dan ekonomi. Patah sudah. Oh, sejuk ya. Panas ah. Forum Ekonomi di Davos, Switzerland memuji usaha China dalam mengubah ekonomi yang lebih hijau dengan karbon dan komitmennya terhadap keterbukaan yang lebih besar. China berkongsi kemajuan negara dalam tenaga hijau termasuk penemuan dalam teknologi penyimpanan angin, suria dan tenaga serta memamerkan pencapaian terkini negara dalam kewangan hijau dan pasaran karbon. Para peserta juga menyatakan komitmen China terhadap pembukaan peringkat tinggi akan menyumbang kepada kerjasama ekonomi dan perdagangan global ketika dunia bergelut dengan pemulihan ekonomi. Mesyuarat tahunan WEF 2025 yang berlangsung di Bandar Alpine, Switzerland, Davos mengumpulkan lebih 130 negara dan wilayah untuk menangani cabaran global dan serantau utama. Hampir 30% daripada jutaan karyan Syria yang tinggal di negara-negara Timur Tengah berhasrat untuk pulang ke tanah air pada tahun depan liputan kejatuhan Presiden Bashar al-Assad. We have seen the needle move finally after years of decline. Up to November or the summer, let's say last year, the number of people that were Semasa temu World di Damsyik, Ketua Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengongsikan sejak penggulingan Tuan Assad, kebanyakan pelarian mula kembali ke Syria sejak 8 Disember lalu. Perang Syria yang berlaku selama 13 tahun menyebabkan banyak bandar utama di Syria musnah, menjejaskan kekhidmatan awam dan sebahagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dan pada masa yang sama, kita telah
Anggota Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menandatangani dokumen untuk memudahkan pembebasan tebusan ketika kumpulan Hamas bersiap sedia untuk menyerahkan tebusan yang ditahan di Gaza sejak peperangan tercetus pada 7 Oktober 2023. Hamas menyerahkan 4 tebusan wanita berpakaian seragam tentera di dataran Palestin Gaza. 4 askar wanita itu ditempatkan di pos pemerhatian di pinggir Gaza dan ditahan oleh Hamas dalam serangan serbuan di pangkalan berkenaan. Keempat-empat mereka dibebaskan sebagai pertukaran untuk sekumpulan tahanan Palestin di bawah perjanjian gencatan senjata yang bertujuan menamatkan perang 15 bulan di Gaza. Hamas berkata 200 banduan akan dibebaskan oleh Israel sebagai sebahagian daripada pertukaran itu. Dalam pada itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC melaporkan 153 tahanan perang dibebaskan oleh kumpulan Houthi sebagai sebahagian daripada perjanjian pertukaran antara Angkatan Bersenjata Houthi dan tentera Kerajaan Yaman. Ketua Jawatankuasa Hal Ehwal Bantuan Houthi mengungsikan ia adalah sebahagian daripada inisiatif kemanusiaan unilateral di bawah kes kemanusiaan khas. Yaman terperangkap dalam perang saudara sejak akhir tahun 2014 apabila kumpulan Houthi menguasai beberapa wilayah utara dan memaksa kerajaan Yaman yang disokong oleh Arab Saudi dan diiktiraf antarabangsa terpaksa keluar dari ibu negara sana. Agensi Bantuan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, peperangan tersebut memakan puluhan ribu jiwa dengan 4 juta penduduk kehilangan tempat tinggal dan mendorong negara itu ke jurang keguguran. Ribuan penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal di selatan Gaza bersiap sedia untuk pulang ke rumah dan kawasan kejiranan mereka di wilayah utara yang dilanda perang seminggu selepas berakhirnya gencatan senjata yang bertujuan menamatkan konflik 15 bulan yang membawa bencana. Terdahulu, kelewatan Hamas dalam membebaskan seorang lagi tebusan mendorong Israel untuk menghalang kepulangan penduduk Gaza. Bagaimanapun, Hamas berkata ia akan membebaskan tebusan berkenaan pada minggu depan dan menegaskan penghentian pembukaan semula kawasan utara sebagai pelanggaran gencatan senjata. Gencatan senjata yang disepakati menggesa Hamas membebaskan 33 wanita, kanak-kanak, warga emas, tebusan yang sakit dan cedera dalam fasa pertama 6 minggu, dengan Israel membebaskan 30 tahanan bagi setiap orang awam dan 50 bagi setiap askar. Ribuan rakyat Palestin yang berharap untuk pulang ke rumah menunggu sepanjang hari di Jalan Al-Rashid, berhampiran kawasan Netzarim yang dikawal oleh tentera Israel yang memisahkan bahagian selatan dan utara Gaza. Korea Utara melancarkan ujian peluru berpandu strategiknya kemarin dengan KCNA melaporkan lancaran itu disaksikan oleh pemimpin negara itu Tuan Kim Jong-un. Peluru berpandu itu dilapor bergerak 1,500 km dan terbang antara 7,507 dan 7,511 saat sebelum mencapai sasarannya. Semasa pelancaran ujian berkenaan, pemimpin Pyongyang berikrar akan meneruskan usahanya untuk memperkukuh lagi kejayaan negara itu bagi mempertahankan keamanan dan kestabilan Korea Utara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya. Meksiko menolak permintaan daripada pentadbiran Presiden Donald Trump untuk membenarkan pesawat tentera Amerika Syarikat menghantar pulang para pendatang mendarat di negara itu. Rancangan untuk mendapatkan pesawat pengangkut C-17 mendarat di Meksiko tidak